इमरजेंसी विभाग के सामने गिरकर मरीज की दर्दनाक मौत, किसी ने नहीं दिया ध्यान, सीएमओएच ने दिया जांच का आश्वासन। एक अस्पताल में इलाज करा रहा एक मरीज वार्ड छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने गिरकर उसकी मौत हो गई और वह काफी देर तक उसी हालत में पड़ा रहा। उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। गुरुवार सुबह खड़गपुर उपजिला अस्पताल में हुई ऐसी ही एक घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कड़ी निंदा की गई। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने व्यक्ति के शव को उठाया और उसे उसके अपने बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। इलाज करा रहे अन्य मरीजों ने भी आरोप लगाया कि मृतक का शव करीब 4 से 5 घंटे तक स्वस्थ मरीजों के बीच ऐसे ही रखा रहा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओएच सौम्यशंकर सारंगी ने लगभग स्वीकार किया है कि यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएमओएच ने पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन भी दिया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार खड़गपुर शहर के डीवीसी रविंद्रली इलाके के निवासी 42 वर्षीय नरेश दास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज थे। उनके परिवार ने उनकी शारीरिक बीमारी में अचानक वृद्धि के कारण मंगलवार 26 अगस्त तड़के उन्हें खड़गपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें अस्पताल के भूतल पर पुरुष चिकित्सा वार्ड के बेड नंबर 2 पर रखा गया था। अन्य मरीजों का दावा है कि वह व्यक्ति बुधवार को पूरी रात सो नहीं सका। साथ ही वह समय समय पर पास के बेड पर मरीजों को भी जगाता रहा और तरह तरह की मिन्नतें करता रहा। उसने वार्ड का गेट खोलकर जाने की भी कोशिश की। सुबह सुरक्षा गार्डों द्वारा गेट खोलने के बाद उसे रोका नहीं जा सका। वह ये कहते हुए बाहर भागा, मैं चाय पीने जा रहा हूं। चाय पीकर वापस आते समय एक दुखद दुर्घटना घटी। वह अस्पताल के आपातकालीन विभाग के ठीक सामने गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नहीं, सुरक्षा गार्ड से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अधिकारियों की नींद तब खुली जब मरीज के कई रिश्तेदारों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद शव को बरामद कर उसके अपने बिस्तर पर रख दिया गया। पुरुष चिकित्सा वार्ड में इलाज करा रहे बेड नंबर 1 पर मौजूद मरीज संतोष भंडारी ने बताया, मुझे सोमवार को बुखार और सीने में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था। वह बुधवार रात से ही इधर उधर घूम रहा था। वह अपने बिस्तर के पास भी जा रहा था। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सुबह गेट खुलते ही वह चला गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। थोड़ी देर बाद उसका शव लाकर बिस्तर पर रख दिया गया। আজকে সকালে যা দেখেছি যে উনি রাত থেকেই বিরক্তি করছেন। কত নম্বর বেড আপনার? আমার 1 নম্বর। ওনার বেড কত? 2 নম্বর। আপনার পাশে? হ্যাঁ, কি সমস্যা হচ্ছিল? তো রাত্রে সারা রাত দুলোককে জ্বালিয়েছে, জল ছিটাচ্ছে, ইয়ে করেছে, ঘুমাতে দেয়, এর বেডে ওর বেডে গিয়ে মানে বদমাশি করছে যেমন হয়। এবার বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বেডিং ফেডিং গুছিয়ে নিয়েছেন। তো সারা রাত তো বেড়াতে পারেননি, যে সকালবেলায় বেডিং মানে গেটটা খুলেছেন উনি বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে কোথায় গেছেন সেটা আমি জানি। তারপরে দেখছি ওনাকে এনে এখানে শুয়াচ্ছে। তাহলে কি হলো? তো মারা গেছে। আচ্ছা, ওনার বেডিং ও কোথায় বা ওনার ঘরের লোক কেউ জানিয়েছেন কিনা কর্তৃপক্ষ, মানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি। 7টা থেকে ধরুন এখন 12টা 5 ঘন্টা আপনার পাশেই ডেড বডি হয়েছে, আপনার সমস্যা হচ্ছে? হলে কাকে জানাবো, কাকে বলবো? সমস্যা তো হচ্ছে। একটা সামনে একটা ডেড বডি থাকবে আর আমি অসুস্থ লোক আরো তো অসুস্থ হয়ে যায়। এমনি অসুস্থ আছি আরো অসুস্থ। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন? ঠিক নিচ্ছেন, আসছেন চলে যাচ্ছেন, ডাক্তারবাবু আসলেন চলে গেলেন দেখে। এবার কি ডিসিশন করেছেন না করেছেন, মানে ভিজিটের রাউন্ডে এসেছিলেন ডাক্তারবাবু, ওনাকে কি বললো যে ইনি মারা গেছেন, তো উনিও কি বললেন না বললেন, নার্স আর ওনারাই কথা বললেন, ডাক্তারবাবু বাড়ি চলে গেল ভিজিট কমপ্লিট করে। আর কি নাম? সন্তোষ ভান্ডারী, বাড়ি ইন্দাবালি হোটেল। আমি ভর্তি হয়েছি কালকে। বডি কবে থেকে আছে? বডি 7:30টা থেকে রয়েছে। আমি এখন কি করতে পারি? পেশেন্ট তোরে গিয়ে বডি নিয়ে গেছে। আপনার প্রবলেম হচ্ছে না? পাশে প্রবলেম হলে তো করার কিছু নাই। আপনি কি জানিয়েছেন নার্সকে অথবা ডক্টরকে জানিয়েছেন? আমি কেউ জানাতে যাই, ওনারা তো নিজেরাই এনে বডি এনে এখানে ফেলে রেখেছে। যারা সকালে যারা ডিউটিতে অন ডিউটিতে রয়েছে তারা নিজেরাই বডি এনে ফেলে রেখেছে। পেশেন্ট
এখানে ছিল, দরজা খোলার সাথে সাথে বাইরে গেছে, বাইরে গিয়ে ডেথ হয়েছে, বডি ওইখান থেকে তুলে এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। এখন প্রায় 4 ঘন্টা হয়ে গেছে। 4 ঘন্টা, 4 ঘন্টা তো রেখে আছে। বলছে ঘরের লোক আসবে নিয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম দীপঙ্কর সিং। কোথায় থাকেন? কলাইকুণ্ডা এয়ারফোর্স। আমি ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ নিয়েছিলাম, সুপারের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম মৌখিকভাবে। তো উনি জানিয়েছেন যে একটি পেশেন্ট ভর্তি ছিল, সে মানসিক ভাবে কতটা ঠিক ছিল সেটা উনি বললেন যে সেটা একটা দেখার বিষয়। তো যাই হোক, সে সকালবেলা হঠাৎ করে সিকিউরিটিকে বলে আমি একটু চা খেতে যাবো, আমার শরীর ভালো আছে। আমার তো সিকিউরিটি বারণ করে, তা সত্ত্বেও অনেক সময় হয় পেশেন্ট যে আমি চা খাবো, বাইরে নিচে চা দোকান ছিল, ওখানে চা খেতে গেছিল, দিয়ে ওখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ওটা ঘটা উচিত হয়নি। সুপারের পুরো ব্যাপারটারই আমি খবর পেয়েছি, ওটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখবো কি কার গাফিলতিতে হয়েছে। আপনার আমার সবার প্রিয় পূজা সোয়াবুড়ি নতুন সাজে নতুন রূপে আমাদের আরো একটি নতুন সংযোজন, গোপেশ সেমাই উৎসবে অনুষ্ঠানে বাঙালির ভুরি ভোজ। আহা, শেষ পাতে মিষ্টি না হলে কি চলে? তা যদি হয় পায়েস, আর যে সে নয় একেবারে স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় গোপেশ সেমাইয়ের পায়েস, তাহলে তো কথাই নেই। জমে ক্ষীর, তুলতুলে নরম, মুখে দিলেই এক নিমেষে মিলিয়ে যায়। তাই চোখ বন্ধ করে আজই নিয়ে আসুন গোপেশ সেমাই। 100% খাঁটি, সম্পূর্ণ গমের আটা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়, যা কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, খনিজ ও ভিটামিনের উৎস। 8 থেকে 80 আমাদের গোপেশ সেমাই সবার মুখে ফিরিয়ে দিল হাসি। প্যাকড এন্ড মার্কেটেড বাই গোপেশ প্রোটিন প্রাইভেট লিমিটেড। ব্যবসায়িক যোগাযোগের নম্বর 8981383099।